Kapuso lagaw ta, matahong nga isla sa San Carlos City, probinsya sa Negros Occidental, kung sa diin ang makatigulangan nagalapot sa edad nga 100 anyos, lagawan ta kaupod kay Aileen Pedresa. Preska nga hangin, matinlo nga tubig, kag simple nga pagpangabuhi sa mga residente. Pilalang inis imo maeksperiensyahan sa pagbisita sa isa sa mga paborito nga tourist destinations sa San Carlos City sa Negros Occidental, ang Sipaway Island. Halin sa port sa San Carlos City, sakay sa bangka, 15 minutos ang biyahe patabok sa isla. Agud naman maprotektahan ang marine life nga ginapabugal sa mga turista, mayara sa community-based ecotourism program. Ang marine life na to din, protected area naman ni sa dire, giprotektahan na gyud sa mga tao. Gikuan sila, gi-training sila how to protect sa environment nato o sa mga kuan dire sa dagat. Magluwas sa marine life, ginaatipan man ang mga senior citizen nga residente sa lugar. Isang Sipaway sa mga ginakabig nga blue zone, bangod kalabanan sa mga residente nagalabot sa edad nga 80 anyos pataas. Kasumong na lang nanday Lolo Martin kag Lola Antonia Undoy nga edad 99 kag 105 years old. Isa kuno sa mga sikreto sang mag-asawa. Utan, alagbati, tangkong, labas man ko, maninda man ko sa merkado. Si Lolo Martin sa edad nga 99 years old, nagapanglaba kag nagaagwada pa sang tubig. Magtubig, magkahoy. Gusto mong utan na yun, ano mong kaya to? Sa Barangay Ermita naman, nag-i-star ang 95 years old nga si Nanay Preciosa. Ang paglihok-lihok lang, kung sa'yo dumang trabaho. Layo man sa kabuhi nga nandan sa mga taga-syudad, ang importante suno sa mga residente, malinong ang isla kag padayon nga nagaumuan. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.